folise o kumana ni ale i kubo o kumana folise ale te technicien o kumana be jigi complètement voilà o kumana folise ni ale i kumbo o kumana ale te dora ko fo o kumana o de dongo tiklama ani seko tigilamo ni ko dongo tigilama ani soko tigilama o kumana te fo ye o kumana o ye mali kono o kumana dongli dalaw o kumana mu ba fo solio o kumana muta fo solio abe dongala ko foro mona o kumana abe dongli la ko fo o kumana abe folikala ko fo o kumana krengrenyana o kumana bi klega na o kumana le fana dore o kumana o ye futna yelendo o kumana wole blala ale yere fana ma bela jelon ko ale ma ko bintu sumunu mais krengrenyana o kumana a dondoni togomi wa bela jelon ko BBS Jondo BBS abe bomi bintu sumunu BBS o kumana ale nana dongili dala togodi o kumana an b'a fɔ lamɛn jɛkulu cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔba o kumana ko bɛɛ lajɛlen ka to gulonni an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan o kumana bintu sumunu o kumana a bɛ anw yɛrɛ bolokɔrɔ yan nɔ Maliba FM sanfɛ bamananw ko ten ko bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande kɛrɛnkɛrɛnniyana wele bilala bintu sumunu ma ni bɛɛ lajɛlen ko BBS o kumana donc ale yɛrɛ ye wele jaabi bamananw ko ten ko bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande o bonyamakosegin o ye bintu yɛrɛ ta ye o kumana tilegan in na baara taabolo filɛ nin ye nɛgɛ karafejuru o kumana ale bɛ Kadijatu Basuma kamera o kumana ale tɛ masi den kelen bamananw ko ten ko denmisɛn tɛgɛ ko koɲuman a bɛ maakɔrɔba dɔgɔ nɔmi o kumana cɛw ka isu musow ka isu denmisɛnw ka isu jakite ni bɛɛ lajɛlen ko isu 1 o kumana ale bɛ kamera la kuma galamani a balimakɛ ani aw denkɛ Omar Traoré Omar Mandi jinɛw teri gɔtɔw teri wa musow ka waramasa o kumana technicien o kumana an tɛna bila dagre na ne ko an bɛ e de ɲininka o kumana jɔn de ye bintu sumuni ye jɔn kelen ye bintu sumuni ni bɛɛ lajɛlen ko BBS bintu sumuni o kumana bɛɛ t'i kɔfilɛ dɛ o ma Maliba FM yɛrɛ a ye wele bila e ma o kumana i ye wele jaabi o diyara n ye o kumana foli o ye i yɛrɛ ta ye ayiwa bintu ne ko dakuru ɲɛ fɔlɔ jumɛn b'i fɛ o kumana ka ɲɛsin lamɛn jɛkulu cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔba ma yan'an bɛ don babu kɔnɔ. Yan'an bɛ don babu kɔnɔ n bɛ Ala fo k'Ala barikada n bɛ fa ni n ba fo n bɛ lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo n bɛ aw yɛrɛ fo aw ni ce aw ka weleli la diyara n ye. Cɛ bɛ fo muso bɛ fo denmisɛn bɛ fo makɔrɔba bɛ fo bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn i jɔnni kunnandi i b'a fɔ dɔ sababu ɲuman Banjugu ɲina samiyaji ale de ɲɛna dɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnkɛla tɛ i tɔrɔn fila o kumana ale de bɛ dugu ma o kumana lamɛn jɛkulu cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔba olu de ye anw ye o kumana an de ye olu ye o kumana bonya ye o kumana aw ta ye bintu ne ko an bɛ yɔrɔ mun na i ko sisan émission in kɔni émission in kuma bɔra kulonkɛ la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan sɛbɛ don an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan wa dɔw yɛrɛ bɛ k'an lajɛ en direct en audio et en vidéo ne ko dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin tunkarakaw ma an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan tunga tɛ danbe dɔn dɛ mais kɛrɛnkɛrɛnniyana a bɛ den ɲuman dɔn o kumana dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin tunkarakaw ma sabula olu de sɔnna an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan yɛrɛ so yɛrɛ ɲɛnafin b'u la. O ye tiɲɛ ne bɛ tunkarankew fo kosɛbɛ parce que n'i yɛrɛ ne ka dɔnkili fanba lajɛ ne ka album kɔnɔ morceau 1 2 fo ka taa se 3 ma a bɛɛ dédié don tunkarankew na parce que u bɛ sɛgɛn min na u ni sɛgɛn n b'o f'u ɲɛna u ni ce olu de bɛ sɛgɛn tunga na tunga ma nɔgɔ. Tunga ma nɔgɔ mais mun de bɛ tunga fɛ. Fɛn caman bɛ tunga fɛ parce que Ala barika la ne yɛrɛ ye tagamani minnu kɛ donc n ye tungaranke caman rencontré u ye fɛn caman fɔ ɲɛna u ka gɛlɛya ni fɛnw kɔnɔna na siyɔrɔko bɛ dɔw ta la dɔw ta baarako gɛlɛya mais o bɛɛ la u bɛ sɛgɛn anw minnu bɛ kɔfɛ yan nɔ kɔ donc u bɛ sɛgɛn anw de ye donc tunga ma nɔgɔ a kow ka ca kojugu.
a ko ka ca kojugu ayiwa yani an bɛ don babu yɛrɛ fana kɔnɔna na ne ko i tɛ fɛn dɔ fɔ tunkarankew i tɛ fɛn dɔ da tunkarankew la minnu bɛ kan an lamɛn nin waati in na a kɛra faransi ye o a kɛra États-Unis o yɔrɔ maliyɛn kɔni maliyɛn sɔnna dɛ u jɛnsɛnnen don dugu in ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na n b'a dɔn k'a fɔ fo ni réseau tɛ yɔrɔ min na n tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'an lajɛ nin waati in na et puis bɛɛ lajɛlen fana bɛ k'an lamɛn nin waati in na kelen don ka mun labɛn olu yɛrɛ fana kama an bɛ yɔrɔ min na tan ne ma so. Iye jula tanamani daga na chagienga jula londaga iye jula nyango lempasusenga pariwili jula nyango lempasusenga Ameriki jula nyango lempasusenga iye yoli Tilegan na ne ye ko sɔrɔ tilegan na dɛ Kalatu Basum ye ko sɔrɔ tilegan na dɛ BBC bɛ taa de ala de ka ɲi bamananw ko ten ko bi ye sini a y'a lakali ye tiɲɛ yɛrɛ la kan yɛrɛ bɛ cogo ne yɛrɛ ni yɛrɛ dabali banna n dabali banna ayiwa mun bɛ mun dɔn o ka to bolo n'o kɛra jamana in bɛ jɔ ayiwa Bintu ne ko yanni an bɛ don babu fɔ ne ko jɔn kelen Bintu yɛrɛ ye jɔn de ne ko Bintu ye jɔn ye Bintu bɛ bɔ min ne ko Bintu yɛrɛ ye jɔn Bintu bɔra jɔn de la ne ye Bintu Sumbulu ye ne bɔra Hame Sumbulu la Hame Sumbulu awɔ ni Saye Sumbulu Fayanfa Banjugu Sumbulu ani Siraboyi Kaloga ne bɔra olu la ka bɔ Turungunbe Nioro du Sahel Fayanfa n bɔra Kisima Binta Sila la mɔkɛ o ye mɔkɛ ye ka bɔ Yaye Sila la Fanta Sila olu wolola ne la donc ne ye Bintu Sumbulu ye ka bɔ Nioro du Sahel yɛrɛ de ye Bintu Sumbulu ye ka bɔ Nioro du Sahel ne ko Bintu yɛrɛ nana dɔnkilida in kɔnɔ cogo di bon ne nana dɔnkilida kɔnɔ cogo min na ne ye art sɔrɔ an fɛ yen nɔ parce que n fa ye kumakɛla ye a dogolen tɛ mɔgɔ caman b'a dɔn n'o ye Hame Sumbulu awɔ mais n mana mɔgɔ sɔrɔ an ka dɔnkili kɔnɔ min bɛ dɔnkili da ko n ye dɔnkilida dege a fɛ mais dɔnkilida diyara n yɛrɛ depuis n fitinin n nana sɔrɔ n kɔrɔkɛw de bɛ arabu kɛ n kɔrɔkɛ kelen tun bɛ ale tun bɛ dɔnkili da a bɛ dɔnkili da a bɛ arabu mélanger a la donc ne tun bɛ tugu olu de kɔ n fitininlama u bɛ n tɛgɛ minɛ an bɛ taa studio la n bɛ t'u ka kɛrɛ kɛ depuis podium bɛ sigi donc n tor'o de la n nana n ka morceau fɔlɔfɔlɔ kɛ n y'a daminɛ ni arabu de ye ka kɔrɔlen fili sogo kura ni n kɔrɔkɛ ka dɔnkili donc n bɔra n'o de ye fɔlɔ mais a tun tɛ n kɔnɔ ko n bɛna n yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida hokumu kɔnɔna na mais casting dɔ nana organiser ko u mago bɛ dɔnkilidalaw la jumɛn kelen nana casting awɔ o y'a sugu jumɛn casting ye ɲɔgɔn dalajɛ ka dɔnkilidalaw wele a bɛ na dɔnkili da donc u b'a lajɛ mɔgɔ min mana diya u ye u bɛ tali diya k'aw bila concours la ka sugandili kɛ émission dɔ tun kan ka taa kɛ Gabon Libreville donc Claudie Siame tun kan ka taa animé donc mais a ka correspondant min bɛ Mali la n'o ye Mori Touré ale de ye casting organisé samedi loisir la a y'a ka numéro bila kɔrɔmuso ye n wele ko komi dɔnkilida ko fa bɛ ne na k'a fɔra ko dɔnkili casting dɔ bɛ na kɛ n ka taa n tɔgɔ sɛbɛn o kɛra 2007-2008 donc n taara n tɔgɔ sɛbɛn o la artiste kun ka ca album tɛ ne bolo ne ka dɔgɔ ne bɛ siran mais n tagara n ye casting kɛ ala nana kɛ o ko mɔgɔ kelen de bɛ sugandi ka taa Mali représenter ne de ko diyara o ye ne ta donc ne taara Mali représenter Libreville. E taara Mali représenter Libreville o kɛra waati jumɛn? o kɛra 2008 mais e bɛ art in kɔnɔ a bɛ san joli ɲɔgɔnna bɔ? ne bɛ art in kɔnɔ depuis n bɛ arabu wagati la. kabini o ye san joli ɲɔgɔnna ye? a bɛ dɔɔnin bɔ dɛ fɛn fɛn ye
san mugan ɲɔgɔnna ya kan san an b'a fɔ ka fɔ mɔgɔ min ye san mugan sɔrɔ fɛn kɔnɔ non o tɛ denmisɛnnin ye ari kɔnɔ san kelen o tɛ denmisɛnnin ye fɛn min san mugan kɔni o kɔni o ye dankɔrɔba de ye o ye dankɔrɔ kabini fitinin n b'u nɔfɛ parce que n bɛ fitinin de tɛgɛ minɛ ka tugu kɔ donc n b'a fɔ n bɛ ari kɔnɔ depuis o wagati maintenant 2006 n ka bɔ ka n ka clip kɛ o kɛra 2006 tuma n ye n ka clip kɛ ni arabu ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la e yɛrɛ bɛ musique genre jumɛn de kɛ i bɛ se ka a bɛɛ kɛ wa ou e bɛ musique genre jumɛn de kɛ bon ne kɔni bɛ n bɛ maraka dɔnkili da donc n bɛ bamanan dɔnkili fana da donc ne kɔni b'a essayer k'a moderniser k'a mélanger donc o ye ne ka baara ye o ye i bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ maraka dɔnkili i b'o de da o kɔfɛ ma tuguni i b'a essayer ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ bamanan dɔnkili ninnu mais bamanan dɔnkili o ka di i yɛrɛ nikun ye bamanan dɔnkili ka di n ye mun de ye bamanan dɔnkili diya i ye bon parce que comme n bɛ musique caman lamɛn n bɛ bamanan dɔnkiliw lamɛn n bɛ maraka dɔnkiliw lamɛn donc hali ne yɛrɛ ka maraka dɔnkili dɔw bɛ yen nɔ n y'u da komi bamanan dɔnkili tellement que a dɔnkili dacogo in ka di n ye quoi donc o de ye bamanan dɔnkili diya n ye. ayiwa lamɛnjɛkulu cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'o de fɔ ko ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo bɛ Maliba FM sanfɛ o kumana ale tɛ maa si den kelen o kumana ale de ye BBS n'i ko BBS dɔ bɛɛ lajɛlen ko Bintu Sumunu Bintu Sumunu o kumana ani ale de bɛ ɲɔgɔn bolo Maliba FM sanfɛ ni waati in na o kumana tunkaranke minnu ni olu yɛrɛ fana bɛ ka an lamɛn ni waati min na Bintu ko tɛ ko k'a fɔ o ɲɛna ko tunga tɛ danbe dɔn mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kumana a bɛ den ɲuman dɔn o kumana ko a ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ye Mohamed Sidibe o kumana ale yɛrɛ fana bɛ ka an lamɛn États-Unis o kumana ka taa bila a cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔba kan fɛn min ye Fatu Dola ale yɛrɛ fana ye Burkina don o kumana a yɛrɛ a tɛ foyi lamɛn États-Unis ni Maliba FM tɛ o kumana technicien o kumana n b'a f'i ɲɛna bi baara in an kumana an bɛnna fɛn dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye États-Unis kaw olu kan ka don n'u donna dɔrɔn o kumana n'u ye ligne yɛrɛ kɔngɔ sabula u ye kabini a fɔra k'a fɔ ko Bintu Sumunu ko wolo bilalen don a ma o kumana n'u ye ligne kɔngɔ o kumana i bɛ se ka Bintu Sumunu d'u ma parce que n'i ye a jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko sa baaraw bɛ ka boloda ni an tilala anniversaire ko in na o kumana fɛn min ye ligne yɛrɛ bɛ na caya tunkarankew kama nin de ye BBS nin de ye Bintu Sumunu ye halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo halisa aw ka kɛnɛ kan kɔnɔ aw ka émission Mali Bintu Sumunu ne ko an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan i delila ka bɔ Mali kɔnɔ walima Mali kɔfɛ awɔ n delila ka bɔ bon an t'a daminɛ sous-région na i delila ka bɔ sous-région na i delila ka taa concert walima sira jumɛn delila ka bɔ ni sous-région kɔnɔ sous-région kɔnɔ i delila ka taa min bon n bɔlen Gabon Bonkana ye n wele a ko ni n seginna ka le maestro donc k'a bɛ fɛ n ka na baara kɛ a ka orchestre la Tunkabuna wagati donc n nan'o la sani o bɛ daminɛ an ye u ye n ta festival sur le Niger la kɛra 2009 Segu donc n tagara o kɛ donc o kɔfɛ ni Bonkana tora baara la an ye voyage caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye Burkinaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Sigaso ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ Tunkabuna hukumu kɔnɔna na donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni Worokiya Tarawele ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ Worokiya Tarawele donc ni Worokiya ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'ale dugu caman ɲala i n'a fɔ Europe Amérique Canada an yɔrɔ caman kɛ donc olu senfɛ ni Musa Jalo fana ye baara kɛ mais i ni Worokiya ɲɔgɔn kan mais i bɛ se ka dɔɔni fɔ an y'o la i ni Worokiya baara suguya jumɛn tun bɛ i ni Worokiya ni ɲɔgɔn cɛ i tun b'a ka kɛr de kɛ wa
walima aw kun kelen ka mun don a ɲɔgɔn cɛ walima contrat de kun don a mun de bɛ se ka. bon o de kɛ ye fondation de sigi. fondation passerelle. ka dɔnkilidala denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan. donc ale fana y'o ɲɔgɔnna de kɛ a y'an wele k'an bɛɛ bila dɔnkilida la. kɛrɛnkɛrɛnya mali kɔnɔ jɔn sɔrɔla o kɔnɔna la. bon mali kɔnɔ caman sɔrɔla kɔnɔna na. i n'a fɔ mariam kone tun bɛ fondation in na. sisan ale tɛ fondation na. michel kaniba tarawele. fatim kuyate. donc olu b'a kɔnɔna na bon ani dɔnkilidala denmisɛnnin wɛrɛw minnu ani alu kuyate donc olu bɛɛ bɛ dɔnkilida o bɛɛ bɛ fondation kɔnɔna na mais fondation in kɔnɔna na a ye ne ta ne ni fatim donc anw tun b'a ka kɛri kɛ a nɔfɛ donc kɛri in de sen fɛ an ye yɔrɔ caman kɛ bon a ka projet wɛrɛ tun bɛ yen ko route an tun bɛ en même temps an tun b'ale ka kɛri kɛ mais en même temps an yɛrɛ bɛ n'an ka morceau la an bɛ tourner n'an yɛrɛ ka morceau mais yen nɔ e ni tunkaranko a ye ɲɔgɔn ye yen nɔ. ni tunkaranke caman. mais est ce que a fɔra ko aw bɛ jouer ani Worokɛ a nin waati in na n'a a fɔra tunkaranko u sigilen de bɛ to walima salle bɛ kɛ cogo di walima tubabu kulo bulon yɛrɛ bɛ kɛ cogo di. ni a fɔra ko Worokɛ a bɛ jouer salle bɛ fa. salle falen bɛ kɛ tubabuw ni an ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ parce que ni tunkaranko y'a mɛn k'u ka mɔgɔw nana surtout maliyɛnw tiɲɛ na. an ɲɔgɔn dɛmɛ ka di an ka mɔgɔw ye kosɛbɛ donc u bɛ bɔ dɔw bɛ taa ni dumuni ye ni concert banna donc u bɛ na dumuni ni fɛnw d'an ma. ayiwa o faamuna BBS halisa an bɛ ɲininka art kelen in kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan an kɔni b'a dɔn k'a fɔ i ye san 10 sɔrɔ walima san 15 sɔrɔ fɛn min na an bɛ se k'a fɔ i tɛ dunɛ o kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ toi tu es qualifié à la matière. ne ko an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan e ye nafa jumɛn de sɔrɔ i ka dɔnkilida kɔnɔ. bon ne ye nafa caman sɔrɔ n ka dɔnkilida kɔnɔna na. i n'a fɔ ne tun bɛ n ka dɔnkilida daminɛ dɔnkilida tun ka di n ye kosɛbɛ a moment na n tun bɛ fɛ dɔrɔn ka na ka don studio kɔnɔ ka na album kɛ parce que ni ko ɲagaɲaga b'i la wagati min na i b'a fɔ n'i nana dɔrɔn i b'i ka album ni fɛnw kɛ mais grâce à Bonkana ale ko n ma caman ye dɔnkilida mais en tant que n'i bɛ kɛri kɛ mɔgɔw nɔfɛ i bɛ expérience de sɔrɔ a b'i former kosɛbɛ donc ne yɛrɛ y'a senti yɛrɛ la ne ka fɔlɔ ne bɛ tan Africa Star la wagati min na ne sisan tɛ kelen parce que même voix dɔrɔn fɛ vocalement technique la dɔnkilida cogo. ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan voix in tun bɛ ɲini ka na comment dirais-je fa dɔ yɛrɛ la i m'a ye hali ni Fatim i b'a dɔn k'a fɔ e ni Fatim. awɔ bon ale yɛrɛ fana voix fa fana don. awɔ donc n y'olu nafa sɔrɔ a kɔnɔna na. ni artiste ba minnu ye baara kɛ o senw fɛ ni ye rencontre minnu kɛ donc i bɛ expérience minnu sɔrɔ voyage yɛrɛ fana y'a dama expérience donc o bɛɛ y'a nafa dɔ ye. Kodi ne ko kandiya fura bɛ yan e bɛ kandiya fura ta. ayi. mais i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna secret jumɛn b'i bolo i ka ɲi na. bon secret bɛ ne bolo ne kɔni bɛ dɔnkili in da ni fɛn min diyara i ye k'a da donc i b'i seko kɛ o la k'o da pour que a ka se ka ɲɛ cogo min na. mais est ce que art kɔnɔna na mais est ce que kan bɛ travailler yan. art kɔnɔna na kan bɛ travailler. mais kan bɛ travailler cogo sugu jumɛn na. bon kan travailler cogo ka ca i b'i kan chauffer technique dɔw bɛ yen nɔ i bɛ to k'olu kɛ k'i kan chauffer tuma dɔ la i b'i nɛn yɛrɛ bɔ k'a sama pour que kan ka chauffer. an y'o Worokɛ yɛrɛ bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna parce que an kɛlen ka baara daminɛ ni Worokɛ Tarawele a tun bɛ to k'o technique d'a ma. ka nɛn chauffer yanni bɛ baara daminɛ. Isu bi ye sini ala kali yɛrɛ ayiwa avantage kɔnɔna na ne ko an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan art yɛrɛ fana kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ne ko degun jumɛn de bɛ ka baara in kɔnɔ. bon degun min bɛ yen nɔ fɔlɔ o ye minnu n'i bɛ fɛ ka bɔ art kɔnɔna na yɛrɛ la a tɛ taa sɛgɛn ni degun ni fɛnw kɔ parce que a ma nɔgɔn ni pour le moment ne bɛ n ka album baara la mais ni promoteur t'i bolo mɔgɔ min b'i dɛmɛ genre i ka album studio fɛnw ni album baaraw la k'i lakodɔn n'o t'i bolo fɔlɔ k'i yɛrɛ de bɛ ka autoproduction kɛ o de y'a degun fanba ye parce que n'i yɛrɛ de bɛ ka i occuper fɛn bɛɛ la i ka musiciens tali ni studio sarali ni i ka fɛnw donc o y'a degun dɔ ye mais ni promoteur b'i bolo ani dɔw bɛ se ka nɔgɔya i ma donc i ni promoteur bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan promoteur bɛ e bolo kɔrɔ wa. ayi
pour le moment promoteur mais quand on son fait enregistrer ni yɛrɛ de bɛ k'o kɛ autoproduction o ma i kan bila parce que diɲɛnatigɛ radio sira surunni radio sira surunni nin n'a a ɲɔgɔnnaw na o kumana i b'i kan bila o kumana an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan fɛn min ye BBS Bintu Sumunu o kumana a mago bɛ o kumana jɔn kelen an mago bɛ dɛmɛbagaw la mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn ko e de bɛ se ka o kumana Bintu dɛmɛ o kumana an mago b'o o tigilama la dɛmɛ suguya ka ca o hali dɔw yɛrɛ fana ye dɛmɛ dɔ o kumana Bintu an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan i ka album i ye album joli bɔ bon pour le moment ma album bɔ pour le moment single bɛ n bolo donc n ye clipw kɛ mais n ye album finalisé ka ban tɔ ye ka album baaraw kɛ ka se ka album labɔ sinon album morceau banna ka ban mais an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan producteur b'i bolo wa an bɛ yɔrɔ min na komi sisan producteur tɛ n bolo producteur t'i bolo komi n bɔra k'a fɔ cogo min na autoproduction de don pour le moment donc n yɛrɛ de bɛ ka n ka morceau baara studio la bon dɛmɛbagaw bɛ na mɔgɔ minnu bɛ n dɛmɛ nga ko nga art ka lui donc c'est quoi mieux ba kenye mais producteur John tɛ n bolo pour le moment mais an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan e bɛ fɛ ka kɛ jɔn de musique kɔnɔ bon ne ka idole ka ca dɛ i n'a fɔ parce que ne ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛ yɛrɛ b'o la parce que courage min b'a la a ka di ne ye kojugu muso min don courage b'a la a tɛ sɛgɛn donc o de kɛ a b'o la ne ni o de kɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛ a ye ne ka idole dɔ ye Salif Keita ni Salif ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Salif ye n ka idole dɔ ye Cheikh Tidiane Seck n'o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye n ka idole dɔ ye parce que u bɛɛ ka baara cogow diyara n na Musa Jalo fana bɛ ten donc ne ka idole ka ca kojugu mais e bɛ se ka dɔ ta idole ninnu na e bɛ se ka dɔ ta nin bɛɛ la bon n bɛ se ka mɔgɔ min ta Salif Keita ka di n ye kojugu parce que depuis fitinin n'a fɔra i ka idée ne jɔn dɔrɔn n bɛ fɔlɔ Salif Keita de la parce que a ka musique ka di n ye bi ma bila n ba hali ni ye lawuli ka bɔ sunɔgɔ la n bɛ se ka Salif ka musique da ye donc Salif ye n ka idole belebeleba ye ayiwa o faamuyara BBS Bintu Sumunu an bɛ segin halisa an kɔ ne ko kɛrɛnkɛrɛnnenya na jɔn kelen de kɛra sababu ye ka micro juru d'e ma bon ne kɔrɔkɛw de kɛra sababu ye ka micro juru o jɔn kelen o ye Kisima Sumunu ye Kisima Sumunu ale de kɛra sababu ye ka micro juru d'e ma mais o micro juru o kumana a sɔrɔla circonstance jumɛn kelen fɛ denkundi de don wa ou bien podium de don wa a sɔrɔla circonstance kelen jumɛn fɛ a sɔrɔla a yɛrɛ ka enregistrement de fɛ enregistrement n'a tun bɛ dɔnkili da a bɛ ne wele a b'a fɔ ko n ka na a bɛ kɛri diyan a b'a fɔ ko n'ale ye nin fɔ ne ka nin fɔ tantɔ donc a bɛ kumakanw di ne ma ko ne k'o kɛ dɔnkili ye donc a sɔrɔla o de fɛ a ko ani Dudu o fana tun bɛ rap kɛ o tun bɛ n tɛgɛ minɛ yɛrɛ de ka taa n ye studio la ka taa n bila dɔnkilida la donc an bɛ n bɔ enregistré a bɛ kɛ single rap son ye ka bɔ BBS kɔrɔbɔli tɛ dɛ halisa aw tulo bɛ aw ka radio so Mali la kɔrɔbɔli tɛ dɛ mais an bɛ yɔrɔ min na sisan i kɔrɔkɛ Kisima i ye micro juru minɛ e hakili b'a la o micro juru in na e ye morceau i ye dɔnkili fɔlɔ mun da e hakili b'o dɔnkili fɔlɔ in na ne hakili b'o la o dɔnkili jumɛn de i bɛ se ka segin a kan anw ye yan nɔ ka kɔrɔlen fili soko kura kɔrɔ b'i la ɲɛnafin na jarabi gɛlɛma i kelen na seri kana b'i la ɲɛnafin na ɲɛnafin na ɲɛnafin na ɲɛnafin na seri kana b'i la ɲɛnafin na o de kun don mais e bɛ nin da waati min na Kisima a yɛrɛ kɛra cogo di a diyara ye mais mɔgɔw tɔw kɛra cogo di bon a diyara ye a balilu la parce que u ye n tun bɛ a kɛ ka rap kɛ en même temps donc a y'a sɔrɔ muso rappeuse man ca donc n'u ye n ye u bɛ apprécier kosɛbɛ u b'a fɔ ko courage bɛ na a diyara Kisima yɛrɛ parce que ale ma continuer dɔnkilida fɛ a fana taara tunga na Faransi donc ale ye dɔnkilida bila mais a tun bɛ n wele tuma bɛɛ k'a ka morceau ci ma parce que a tun ka d'a ye a yɛrɛ tɛ se ka mun fɔ u di ne ma ne b'u fɔ a kɛra ma fierté ye ayiwa bamananw ko ten ko bɛɛ lajɛlen tɔgɔ b'i kɔ an y'a mɛn k'a fɔ ni e yɛrɛ kun Bintu Sumunu k'i ta yɔrɔ man ca i kuma yɔrɔ man ca k'e Bintu yɛrɛ k'i bɛ maloya e fana dɔnkilidala ka maloya i b'a fɔ artiste ka maloya o mɛ o sira jumɛn bɛ na n'o ye bon o caman bɛ sɔrɔ
éducation cogoya ni i lamɔna cadre min kɔnɔna na donc bon normalement on va fɔ artiste ni maloya man kan c'est vrai bon ne ka maloya in je suis de nature timide genre n masumalen don kuma caman man di n ye kosɛbɛ mais ni n ye n yɛrɛ sɔrɔ scène kan ni n bɛ cogo min na olu fana tɛ kelen e ka segin ka taa ne ma nin yɔrɔ in faamu ni ne nature ne sumalen don dɔɔnin mais ni ne ye n yɛrɛ sɔrɔ scène kan scène kan ani ne bɛ cogo min na so kɔnɔ olu tɛ kelen ah bon an y'a mɛn maaw kɔni da k'a fɔ k'i tɛ kuma i taa yɔrɔ man ca ko i sumalo k'i bɛ maloya hali i yɛrɛ kuma han bi mɔgɔw ka kuma bon an de bɛ studio kɔnɔ wa ne yɛrɛ fana bɛ ka a la kɔlɔsi dɔɔnin han il me semble que kuma ye wulibali ye ayiwa o tɛmɛnen kɔ ne ko i ni artiste tɔw walima i ni jeli tɔw ne ko aw cɛla bɛ cogo di ne ni bɛɛ ka di milieu kɔnɔna na ne ni bɛɛ ka di ne da tɛ kuma caman na ne da tɛ mankan na parce que nafa foyi tɛ kɛlɛ ni foyi la donc ni bɛɛ ma fɛn min dilan bɛnbaliya t'a la donc ne ni artiste bɛɛ ka di a artiste fara jeli kan ne n'a bɛɛ ka di foyi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya i yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don fan jumɛn ma ni maa min bɛ fɛn k'i lasɔrɔ i sigiyɔrɔ bɛnnen don ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka n lasɔrɔ n faso ye hippodrome ye n cɛla ye falajɛ i faso ye hippodrome ye i cɛla ye falajɛ i furulen don ayiwa i cɛ fana ale a fana ye artiste ale fana ye artiste ale ye jɔn kelen ale ye Charlie Kulibali ale bɛ piano de fɔ ale bɛ piano de fɔ i bɔra artiste fɛ yen ka tila ka taa artiste kunda mais aw cɛla bɛ cogo di an cɛla b'a faamu aw cɛla bɛ i n'a fɔ bon c'est à dire maa caman fana bɛ ari in compliqué don dɛ mais an b'i yɛrɛ fana ɲininka parce que ni muso commencera ka bɔ art kɔnɔ wa cɛ caman de fana bɛ yen minnu bɛ keleya minnu bɛ se ka u sen da cɛ muso nafa kan ten walima e ko ne bɛ fɛn k'o ɲininkali le kɛ aw cɛla bɛ cogo di i bɛnna n'o cɛ sugu de ye wa ou bien cogo sugu jumɛn don parce que bɛɛ lajɛlen tɔgɔ b'i kɔ an y'a ye artiste caman bɛ yen olu bolilen kɔ u kɛlen ka fiɲɛbɔ sɔrɔ tuma min na nafa bɛ ka na tuma min na fɛn min ye furucɛjugu ye o tuma na ale kɛra sababu ye k'i sen da comment dirais-je muso yɛrɛ kan e tɛ k'a ye ne tɛ k'a ye ayiwa e ko cogo di. bon ala barika la ne ma bɛn n'o cɛ ye parce que ne ka baara caman na ale de bɛ ne dɛmɛ ne ka sɔn fɛn fɛn tɛmɛna ale de y'a bɛɛ arrêté parce que studio b'a bolo donc a bɛɛ kɛra ale ka studio la ne n'ale de ye émission ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. e n'ale de ye nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ. ayiwa an b'o de fɔ k'a fɔ tiɲɛ de diɲɛ jɔ tiɲɛ de bɛ diɲɛ wuli Bintu an y'a mɛn fana k'a fɔ ko fɛn min ye association ko association dɔ labɛnnen don aw bolokɔrɔ jeliw b'a la artistes b'a la hali hɔrɔn yɛrɛ fana b'a la o ye association sugu jumɛn de ye. bon association min don a tɔnlama de don genre pour que an kana fama ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn baara tagamali kɛ donc bɛɛ ka ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn ni kungo bɛ mɔgɔ min da la bɛɛ ka jɛ ka taa tigi sutura donc an y'a tɔgɔ kɛ voix d'or jɔnni bɛ voix d'or après présenté ye jɔn ye. bon a présenté ye Fatime Jabate ale o de ye a présenté mais de donna a nata la aw yɛrɛ bɛ fɛ association ye a ka kɛ cogo di. bon donna nataw la an kɔni bɛ fɛ a ka évoluer donc n'an bɛ se ka artiste minnu sɔrɔ ka fara an kan donc an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc hali an bɛɛ ka jɛ ka baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ komi u b'a fɔ cogo min kolo jɛlen de bɛ bi fɔ donc o de kɔni y'an ka laɲini. o de ye aw ka laɲini o tuma na an b'a fɔ k'a fɔ ko ala ka aw bɛɛ sababa ma an bɛ kɛnɛ mun kan i ko sisan ne ko e yɛrɛ ɲɛ bɛ émission in na cogo di Sumunu. bon ne kɔni fɛ émission in idée ka ɲi kojugu parce que ɲɛnafin bɛ kɛ komi aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na yankaw b'a lamɛn tunkarankew b'a lamɛn
o tungaranke u ta ka gɛlɛya la kosɛbɛ parce que ɲɛnafin bɛ kɛ mɔgɔw la tunga fɛ aw bɛɛ bɛ se ka kɛ jamana kelen na mais baaraw ni ko cayali fɛ a tɛ temps sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye donc tuma dɔ la i kelen bɛ k'i ka so kɔnɔ ɲɛnafin b'i la donc a ka émission in bɛ ɲɛnafin bɔ mɔgɔw la kojugu. ayiwa Bintu an y'o faamu bamananw ko ten ko so filɛ a bolo kɛnɛ filɛ Bintu dɛ e bɛ se fɛn mun na dɛ e ko o di ne ma ten pour que minnu yɛrɛ fana bɛ ka an lamɛn olu yɛrɛ fana k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la BBS mun ko fɔra dɛ ko a yɛrɛ de b'a anw bolokɔrɔ Maliba FM sanfɛ e bɛ se mun na dɛ e k'o di ne ma tan dɛ Namusu. Lemme kompo siginda, lemme biri siginda, akumba ya arubata do, buya ngariba, angananya igon kenga, igon ni butenya, anganaro igon hundi, igon ni barkenya, angananya igon kenga, igon ni duanya, angananya igon hundi, golenyani. Soninkalle musera soninkalle munyangolini duna no kunchui angana iduna yalana angana daga faransi ango soninkalle munyinino angana iduna yalana angana daga angola ango soninkalle munyinino auda golli soninkalle mundo duanyanterene. Ne tɛ se ka an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan isu wana an bɛ yɔrɔ min na sisan misi de bɛ ka kari n farikolo la technicien ne bila fɔlɔ n bɛ ji dɔ min après n bɛ tila ka segin ka na n tɛ a ma nɔgɔn an bɛ yɔrɔ min na bi dɛ a bila.